अथ दशम स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विस्तारी संसारे विरोध करी दुष्ट जन करिले धर्म सुरक्षण। ताहार गुण लीला रस दशम स्कंदरे प्रकाश। देवकी पुत्रे निज नाश होइब शुणी भये कंस। कासड़ पुत्र कला नाश प्रथम अध्याये प्रकाश। प्रथम अध्याय अवशेष वृत्तांत द्वितीय प्रकाश। तृतीय कंस नाश पाई कृष्ण देवकी गर्भे जाई रहिले जानी सर्वदेव। देवकी बोधि कले स्तव चतुर्थे कृष्ण बंदी घरे जन्मी गले नंदपुरे। पंचमे चंडिका वचन शुणिन कंस मन छन। दुष्ट मंत्री बोल शुणी बालक बध हित मणि। षष्ठरे कृष्ण जन्मोत्सव आनंदे नंद सारी सर्व। मथुरा पुरे प्रवेशिला वसुदेवर भेट हेला। सप्तमे मित्र बोल मानी वज्रेग मंदे नंद पुणी। पूतना मरीचि देखिला अत्यंत आश्चर्य होइला। मारिस कटा तृणा बट मुखे देखाइल जगत। गोकुले क्रीडन्ति श्रीहरि अष्टमे बाल लीला करी। माटी क्षणे कृष्ण मुखे विश्व ब्रह्मांड माता देखे। नामकरण कले मुनि नवम अध्याय बखाणी। दधि मंथन्ते से यशोदा श्रीकृष्ण स्तन पाने बाधा। जाई भांगिले भांड मान दशम अध्याय वर्णन। जामला अर्जुन मोक्षण 11 अध्याय वर्णन। स्वरूपे अघासुर गिरंदे बसा गोप बाल। श्रीकृष्ण कले तार बोध त्रयोदशरे संवाद। कृष्ण बण बोधि बेले ब्रह्मा आसीन बसा बाळे। जेमंते करिले हर
ଭରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ପଞ୍ଚଦଶ ଧାଏ ଷୋଡ଼ଶେ ବିନାଶୀ ଧେନୁକା କାଳିୟ ବିଶୁ ଗୋପ ରକ୍ଷା କାଳିୟ ଦଳନ ଚରିତ ଶପଥ ଦଶରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସର୍ପକୁ ପେଶି ନାଗାଳୟ ବନ ନଳୁଙ୍ଗ ପବନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବାଣୀ ଊନବିଂଶତିରେ ବଖାଣି ମଞ୍ଜୁ କାନନେ ବନାନଳେ ବସନ୍ତେ ଗୋକୁଳ ଗୋପାଳେ ତାରିଲେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ବିଂଶତି ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ବର୍ଷା ଶରଦ ଶୋଭା ଚାହିଁ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗ ହୋଇ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଦେଶନେ ଗୋପାଳେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଏକବିଂଶତିରେ ବିଂଶେ ଶୁଣି ବଂଶୀ ସୋନ ଆରମ୍ଭ ଗୋପୀ ଗୀତ ଦାନ ତେଇଶେ କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତ ବସ୍ତ୍ର ହରଣର ଚରିତ ସଖାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ମାଗିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପେଶି ଯଜ୍ଞଶାଳେ ବିପ୍ରପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନ 24ରେ 25 ଏଡ଼ି ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ଗିରି ପୂଜିଲେ ନନ୍ଦ ରାଜା ଷଡ଼ବିଂଶରେ ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧେ ବରଷା କରୁ ବ୍ରଜେ ବାଦେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୋଳି ଗିରି କରେ ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ରକ୍ଷା କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମରେ ଚକିତ ଗୋପୀଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ଗର୍ଗ ଉକ୍ତ ଶୁଣାଇ କହେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ସପ୍ତବିଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଷ୍ଟାବିଂଶରେ କୃଷ୍ଣ ବଳ ଦେଖି ସୁରଭି ସୁନାସିର ତାହାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲେ ବରୁଣ ପୁରୁ ନନ୍ଦ ଆଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଦେଖାଇଲେ ବର୍ଣ୍ଣନ 29ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଗୋପୀ ବୃନ୍ଦେ ରାସ ଆରମ୍ଭନ୍ତେ ଆନନ୍ଦେ ତହୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବନୁ ବନେ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ 31ରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ହତାଶ ହୋଇ ଗୋପବାଳୀ ପୁଣି ଯମୁନାକୁ ଦେ ମିଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆସେ ଡାକନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ 32 ଗୋପୀଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତବାଣୀ ଶୁଣି ସଦୟେ ମିଳି ନୀଳମଣି ସାନ୍ତନା କଲେ ଗୋପୀଗଣ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ରାସଲୀଳାର ନାନା ରସ 34ରେ ସୁପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦକୁ ସର୍ପମୁଖୁ ଦାରି ବିଦ୍ୟାଧରକୁ ମୁକ୍ତ କରି କରିଲେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ବଧ 35 ସମ୍ବାଦ
चरित 36 प्रकाश शपथ 30 कृष्ण बने चलते मिली गोपी गणे जुग्म श्लोक गीत मान करी काटिले दुखे दिन 38 हत वृष राम कृष्ण तहु कंस वसुदेवर जानी सुत अक्रूर पेशिला तुरित पूर्व अध्याय शेष कथा 39 व्यवस्था केशी असुर व्योमनाश चरित अध्याय 44 41 अध्याय अक्रूर प्रवेश गोपरे 42 मधुपुरी कृष्ण गमंदे गोप नारी विलाप पुणी विष्णुपुर दर्शन करिला अक्रूर कृष्ण को मणि सर्वेश्वर प्रणमी भक्ति रे अक्रूर 43 स्तुति करे सगुण अगुण भेदरे 44 राम हरि मथुरा रजक संहारी सुदामा गंतायित बेनी बरे तो सिले भाव घेनी सड़क धनु भंग सजाई 12 सभा रंग कंस अरिष्ट रखी बध 45 संवाद जेमंते राम कृष्ण बेनी कंस